Game 3, money game on the way. May champion na ang team Bulho Talamban sa ato ang bakbakan women's volleyball dayon dire sa Dao, Barangay Bulaan, Talamban. Kini money game na ni, game 3 money game. Team Sambagdos line up nila Mims Babes, Joanna o Noime kontra sa team Talamban nga si Nis, Ruby, Ila o si Jimle. La, tok mo ni kuha pa. Biso na rescue. Pasok ang tira. Oh no, 0 na, 0. Oh no, 0 in favor of team Sambagdos. Serve para dos. Joanna, may hapos. Out ball. Ono 0 ha, kini para Igualis. Out ball, side out. Isugan. Mims to serve para dos. Joanna to Ila. Lah, Ruby. Banggi si Mims. Side out. Ono 0 ha in favor of Sambagdos. Okay lang, boss. Okay na, boss. Game 3 money game na mga kaibigan ha. Servisyo Ila. Babes to Ruby. Out ball ang tira ni Ruby. Side out. Servisyo Noime. Janice. Tuagsik ang bola ni Mims. Side out. Servisyo Jimle. Buin. Ono Igualis. Igualis ono na ha. 1-all. Jimle to serve para dos. Babes to Ila. Giday ba ni Ila? Wow, mada. Side out. Servisyo Joanna para dos. Mims. Wait, 2-1. 2-1. In favor of team Sambagdos. Servisyo Joanna. Netbag ang tira ni Ila. 3-1 na. 2 point lead sa team Sambagdos sa ato ang game 3 money game. Servisyo Joanna. Janice. Inside. Side out. Servisyo Ruby. Lah. Babes. Ila. Inside. 2-3 na. Okay na itong bakbakan diri ha sa Sitio Dao. Barangay Budlaan, Talamban mga kaibigan. Sponsor na ni Boss Atoy ko. Under Ryan Ruby Promotion mga kaibigan. 2-3 na nga to score in favor of team Sambagdos. Side out Sambagdos ball mga kaibigan. Babes to serve para 4. Netball. Servisyo Janice. 2-3 sa to score Ruby. Mitira. Answer by Babes. Lagi kamang ni Janice. Pusang Noime. Tres Iguales.
Tres iguales kini para 4. Mems to Jimley. Mems wala. Sa girit 4-3 na. Servisyo Janice. Bibs to Janice. Bibs again to shot combination. Answered by Ila. La buyok. Pour it on. Wana good item. Cinco tres 2.3 sa ating Bulho Talamban sa ato ang game 3 manigim. Servisyo Janice. Bibs to Janice. Answer by Joanna. Tuwara gitimbris gawas. Size 3. Change court ah. Oh, this game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon na Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O mapalitan ninyo ha diha sa Karkar Chicharon and Delicacy Store mga kaibigan. Nga naa diha nahimutang sa Sangat San Fernando, Abugon, Cebu nga Karkar og sa Guadalupe Karkar. Servisyo Janice. Bibs mi puspos. Answered by Ruby. Joanna mi bagnos. Uwa paswanhan ni Ruby. Higa Ruby oy. Fighter kayo, 3-shot combination ni Ruby. Mems. Lawa na. Pinuspusay sakto dos palo-palo. Di madawat ang tira ni Mems. 3 City ha. Kini para 8 na sa Team Bulho. Mems. To Ruby. Si Paag Buto ha. Lantaka Ruby ha. Tuara Jimley. Puspusan ni Mems. Sud pa. Punalan. Anemic shot. Courtesy of Ruby. 3 City ha. 4-point lead sa ating Bulho Talamban. Servisyo Joanna. Ruby, gipakusgan ang tira. Joanna, gibala na tirador. Ang bola ni Janice. La Jimley. Puspus nagmayos palo-palo. Gipunan pang ila. Lawa na. Binukbukay na sakto. Sa mulunga lang ani wana. Intense ball game na ay tira ni Joanna. Subway miyagi. 3 City. Bola sa team Bulho Talamban. Servisyo ila para 8 na ni. Joanna, kuha pa, lubo kayo, bunda kang ila. Ay, din amadag ampo tong tira ha. 3 City ha, 3 City. 4-point lead sa team Bulho Talamban sa ato ang money game, game 3. Servisyo Babes para 4. Janice to Joanna. Robe to the rescue. Gipadpad sa bola. 4 City. Servisyo Bibs again para 5. Janice. Bibs. Pus ang ilala. Wana. Hinapakay na sa palo-palo nice. Exchange mga kaibigan. Heavy loading shot. Sud pa. Tira ni Joanna. Pasok. Out ball. Out ball ang team Talamban City 5. 2-point lead na lang. Babes to serve on the way para sa Janice gipakamang. Pick handang Mims. Net bag. Tiba-tiba gini ron. Tiba-tiba gini stibo. Servisyo Jimley. Bibs to Ila. Pasok. 5-8. 5-8. Servisyo Jimley. Bibs. Mims. Jimley.
9-5 na, 9-5. 4 point lead na sa team Talamban. Delikado. Delikado sa 3 ducks to. Janice. Bibs. Lah. Pasok. Point. G5. Kini para 11. Bibs. Turubi. Out ball. Servisyo Mems. Janice. To Joanna. Out ball. G5 ha. G5 in favor of team Bulho Talamban. Sa ato ang game 3 money game. Kini para 11. Servisyo Rubi. Bibs. To Janice. Mems. Wa kabantay. Para 3 ducks na. Servisyo Ruby. Para daog. Na. Inside. Side out, side out. 5-11 ha, 5-11. Servisyo Noemi. Ruby. To Bibs. Saan ang impact mo? Ay, ako din. Yes, yes, ako din. Servisyo Janice. Para daog na. Awa na. Out ball na. May champion na. Daog pas pa money game 3 ang team Bulho Talamban. 3 ducks ang team Sambagdos.